लिंग पुराण चतुर्थ अध्याय अष्टविनायक अष्टमहाभैरव और नवदुर्गांक जात्रा विवरण। सौनक उवाच एथो अनंतरे जे सौनक मुनिवर सनत कुमार ऋषि को पूछिले आवर हे ब्रह्मतनय पचारुछु आपणଙ୍କୁ विस्तारी कहिबा हेउ एबे जे आम्भଙ୍କୁ काशी क्षेत्रे विनायक भैरव मूरति गौरी देवींकर जात्रा विधि यथारीति प्रकाश करंतु ताहा सदय मानसे केमंते जात्रा भियाण काशी पंचक्रोशे। सनत कुमार उवाच सनत कुमार कहन्ति सुमधुर स्वरे शुण हे सौनक मुनि कहूछि तुम्भरे चौवन विनायक काशी धामे स्थित अष्ट विनायक तहु प्रसिद्ध अत्यंत मणिकर्णिका घाटरे सिद्ध विनायक त्रिसंधा विनायक जे लाहोरी टोलेक क्षीर घाटे आशा विनायक विराजन्ति खप्रसाद विनायक पितृकुंडकति तुंटी राज विनायक पूर्व मूरति विश्वनाथ गली पासे मुदाणे राजन्ति अभिमुक्त विनायक ज्ञान व्यापी ठारे वक्रतुंड विनायक तथि पारुषरे सेहि ज्ञान व्यापी पासे ज्ञान विनायक दिव्य ज्ञान बुद्धि विद्या शक्ति प्रदायक अष्टमहाभैरव जे भैरवे प्रधान तांको विवरण शुण सर्वतपोधन हनुमान घाटे स्थित रुरु भैरव दुर्गा मंदिर राजन्ति श्रीचंड भैरव असी जांग भैरव जे वृद्ध काले ठावे कपाल भैरव तहि छन्ति दीर्घ भावे कामाख्या देवी मंदिरे क्रोध भैरव डेरा ग्रामे उन्मत्त भैरवंक ठाव संहार भैरव विराजित त्रिलोचने भीषण भैरव भूत भैरव नामे एहि जे अष्ट भैरव काशी रे प्रसिद्ध एहांक महिमा शुण आहे मुनि वृंद प्रति मासे तिथि से अष्टमी चतुर्दशी रवि मंगल बासरे होई उपवासी अथवा हविष्य अन्न भुंजी एक बेला शुचिमंत होई जदि रहीण निर्जला संकल्प करी मानसे अति आनंदरे अष्टमहाभैरवंक जात्रा केहि करे गोहत्या ब्रह्म हत्यादि महापाप मान अनले तुला पर्वत पराय बहन भैरव जात नारु से लभई निष्कृति नरक जात ना नदी आई जंतुपति पाप शून्य देहे इह काले सुखे रहे पर काले शिव लोके दिव्य स्थान पाए एबे शुण नव गौरी जात्रा समाचार नव दुर्गांकर नाम करुछि प्रचार शैलपुत्री नामे दुर्गा देवी प्रथमरे मरिया घाटर शैलेश्वरंक मंदिरे द्वितीय ब्रह्मचारिणी दुर्गा जे प्रकट जाह्नवी तीरे विख्यात नाम दुर्गा घाट तृतीय रे चित्र घटा दुर्गा महामाई विराजिता लक्ष्मी चरा
चरस्थित जहीं चतुर्थरे कुष्मांडाक्ष दुर्गा चमत्कार विजे दुर्गा बाड़ी दुर्गा कुंडर उपर पंचमरे स्कंध माता बागेश्वरी देवी जैतपुरा समीपरे अछंती संभवी षष्ठे कात्यायनी दुर्गा आत्मा धीरेश्वर सप्तमरे कालरात्र देवी मनोहर अष्टमरे महागौरी संकटा देवती नवमे सिद्धता दुर्गा सर्वसिद्धि द्यन्ति प्रति मासरे अष्टमी चतुर्दशी दिने आबर मंगलवार दिवसे जतने दुर्गति नाशिनी नव दुर्गा को पूजिले नव जन्मर पातक दूर हुए भले नवरात्रे नव दुर्गा जात्रार विधान दुर्गा कुंडे भक्ति भरे कले स्नान दान नव जन्म पाप राशि हुए भस्मीभूत नव जात्रार महिमा अटइए मंत प्रति मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि रे नव गौरी जात्रा कले श्रद्धा भक्ति रे परम सुख सौभाग्य हुई प्राप्त वृद्ध हंती गोपलक्ष्मी धन पुत्र पौत्र व्याधि नाश हुए आयु जस हुए वृद्ध अचिरे लाभ हुई ऐश्वर्य समृद्ध नव गौरींकर नाम शुण मुनिगण जे अबाजे स्थाने करिछन्ति अवस्थान आदि मुख निमिलिका नामे गौरी मूर्ति गोप्रेक्षा तीर्थ स्थान रे विजे करिछन्ति ज्येष्ठा गौरी देवी भूभैरवे जे पूजित सौभाग्य गौरी विश्वनाथ पुरे स्थित श्रृंगार गौरी तहि दिशन्ति जे शोभन विशालाक्षी गौरी जे विशाल तीर्थे जाण ललिता गौरी ललिता घाट पर विजे भवानी गौरी देवी अन्नपूर्णा निजे मंगला गौरी सर्वमंगलदायिनी बिंदु तीर्थ पंचगंगा तीरे से शिवानी महालक्ष्मी गौरी देवी लक्ष्मी कुंड पसे दारिद्र्य दोष हरणे महिमा प्रकाशे नित्य जात्रार विधान शुण मुनिगण जे मंत प्रकारे हुए से जात्रा विधान संक्षेपे कहूछि मात्र प्रदक्षिण विधि जहिरे हुए जात्रीर मनोरथ सिद्धि प्रथमे से चैल चक्र पुष्करिणी नीरे स्नान करी बाहरिब से नित्य जात्रा रे बेणी माधव नामे जे श्री विष्णु मूर्ति पंचगंगा घाटे जेहु प्रसिद्ध अटंती काल भैरव निकटे दंड पाणी देव ज्ञान बापीर नैऋत्ये महालिंग शिव विश्वनाथंक पश्चिमे तुंटीराज स्थित मंदिर उत्तरे ज्ञान बापी सुशोभित ज्ञान बापी पूर्वे लिंग श्री नंदिकेश्वर तारे केशर लिंग जे तांको पारुसर महाकलेश्वर ज्ञान बापी अग्नि कोणे महादंड पाणी काल भैरवंक स्थाने सर्वश्रेष्ठ महालिंग विश्वनाथ मूर्ति मनोहर बेशे अन्नपूर्णा विराजन्ति बेणी माधवंक ठारु आरंभ करिण अन्नपूर्णांक पर्यन्ते जात्रार विधान एकादश देव देवी दर्शन स्पर्शन
ଅବିଳମ୍ବେ କରେ ମହାପାପ ବିଧ୍ୱଂସନ। କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରେ ପଞ୍ଚକ୍ରୋଶୀ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବ ପରିକ୍ରମା ସହିତରେ ସ୍ନାନ ଯେ କରିବ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ଲଭିବ ସେହି ଭାଗ୍ୟବାନ। ଅବଶ୍ୟ ହୋଇବ ଶିବ ଲିଙ୍ଗରେ ଜଳୀନ ଗଙ୍ଗା ବରୁଣା ସଙ୍ଗମେ ସ୍ନାନ କରି ଯେବା ବଶିଷ୍ଠେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗକୁ ତହିଁ କରେ ସେବା। କୃତୀଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗାର୍ଜନ କରେ ଭକ୍ତି ଭରେ ଅନ୍ତକାଳେ ମୁଖ୍ୟ ଭୋଲେ ନ ଫେରେ ସଂସାରେ। ବରୁଣା ସଙ୍ଗମେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦୋଦକ ତୀର୍ଥ ସେ ଜଳେ ଯେ ସ୍ନାନ କରେ କଲେ ପରମାର୍ଥ। ଶ୍ଵେତ ଦୀପ ତୀର୍ଥେ ସ୍ନାନ କରି ଯେଉଁ ଜନ ବରୁଣେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗକୁ କରଇ ଦର୍ଶନ। ଅର୍ଚ୍ଚନ କରେ ବିହିତ ଉପଚାରେ ଦାନେ ବିଶେଷରେ ଭାଦ୍ର ମାସେ ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା ଧ୍ୟାନେ। ଆବର ମହାବାରୁଣୀ ସମୟରେ ନର ବରୁଣେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜି ଲଭଇ ନିସ୍ତାର। ସଙ୍ଗମେଶ୍ୱର ନାମେଣ ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗ ତଥି ତାହାଙ୍କ ମହିମା ଶୁଣ ଆହେ ମହାଜ୍ୟୋତି। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କାଳେ ବରୁଣା ଗଙ୍ଗା ଦେବୀଙ୍କ ସଙ୍ଗମର ସ୍ଥଳେ। ସ୍ଥାପିଲେ ସଙ୍ଗମେଶ୍ୱର ନାମେ ଶିବଲିଙ୍ଗ କେଶବାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ଥାପି ପୂଜିଲେ ସେ ଆଗ। ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀରେ ଯେଉଁ ଭାଗ୍ୟବାନ କେଶବାଦିତ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ କରଇ ଦର୍ଶନ। ନାନା ଉପଚାରେ ପୂଜା କରେ ଭକ୍ତି ଭରେ ଶ୍ରୀ ସଙ୍ଗମେଶ୍ୱର ଶିବଲିଙ୍ଗ ସହିତରେ। ସେ ପ୍ରାଣୀର ଶତ ଜନ୍ମ ପାପ ହୁଏ କ୍ଷୟ ତିଳାର୍ଦ୍ଧ ମାତ୍ର ଏଥିରେ ନାହିଁ ଯେ ସଂଶୟ। ଭାଦ୍ର ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏହି 5 ଦିନେ ଯେହୁ ବରୁଣା ସଙ୍ଗମେ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରଇ ରହି କାଶୀ ଧାମେ। ତାହାର ଯେ ପୁଣ୍ୟ ରାଶି କେ ପାରେ ବରଣୀ ମୋକ୍ଷ ପଦ କୁଲ ଭଇ ସପ୍ତ କୂଳ ଘେନି। ପିଶାଚ ଜନ୍ମରୁ ସେହୁ ପାଏ ପରିତ୍ରାଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ତାର ପିତୃଗଣ। ବରୁଣା ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳେ କଲେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ନରକ ଭୟରୁ ମୁକୁଳନ୍ତି ପିତୃଗଣ। ବିଷ୍ଣୁ ପାଦୋଦକ ତୀର୍ଥ ଯହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ଆଦି କେଶବ ମୂରତି ତହିଁ ସୁଶୋଭନ। ବିଷ୍ଣୁ ପାଦୋଦକ ତୀର୍ଥେ ସ୍ନାନ ଦାନ କଲେ ଆଦି କେଶବ ଦର୍ଶନ ପୂଜନର ଫଳେ। ଅଶେଷ ଦୁଷ୍କୃତକାରୀ ହୋଇଥିବ ସେହି ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକେ ସେ ଗମିବ ପାପ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ। ଭାଦ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାଦଶୀର ଦିନ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦୋଦକ ତୀର୍ଥେ ଯେବା କରି ସ୍ନାନ ବଳି ବାମନ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରଇ ଆଦି କେଶବଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତିରେ ପୂଜଇ। ଅଶେଷ ପାତକ ତାର ହୁଅଇ ହରଣ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଫଳ ଲଭଇ ସେ ଜନ। ଅନ୍ତକାଳେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଚଳେ ଦିବ୍ୟ ରଥେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ଲଭଇ ବାହୁଡ଼ିଏ ମର୍ତ୍ତେ। ବିଷ୍ଣୁ ପାଦୋଦକ ତୀର୍ଥ ଦକ୍ଷିଣ ପାରୁଷେ ଶଙ୍ଖ ତୀର୍ଥ ଚକ୍ର ତୀର୍ଥ ଜଳ ସେ ପରଶେ। ଗଦା ତୀର୍ଥ ପଦ୍ମ ତୀର୍ଥ ଜଳେ করে ସ୍ନାନ ଗରୁଡ଼ ତୀର୍ଥରେ କରେ ସେ ଅବଗାହନ। ନାରଦ ତୀର୍ଥରେ
प्रह्लाद तीर्थरे गाधोए से प्राणी सर्व पापरु निश्चय मुक्त हुए। अष्टविनायक अष्ट भैरवंक संगे नव दुर्गा नव गौरी जात्रार प्रसंगे एकादश शिवलिंग दर्शन विधान पांचक्रोशी परिक्रम तीर्थ विवरण वरुणा संगव स्नान आदिर महात्म्य संक्षेपे प्रकाश कली सकल वृत्तांत एमंते सनत कुमार कहिले हरसे शुणौस तमानस सौनकादित से एलिंग पुराण कथा पातक नाशन कहई क्षेत्र मोहन चिंती जनार्दन। इति श्रीलिंग पुराणे द्वितीय खंडे अष्टविनायकादि यात्रा विवरणे नाम चतुर्थ अध्याय। पंचम अध्याय कामाख्या देवी महात्म्य वर्णन। सनत कुमार उवाच सनत कुमार कहन्ति एथो अनंतरे सर्वमुनि माने शुण सराग चित्तरे काउरी प्रदेशे कामचंडी ठाकुराणी शक्ति रूप लिंग रूपी तथि 16 पाणी जेते गिरिवर यांक विहार स्थल रे जेते शिवलिंग मनोहर सेठावरे क्रमे क्रमे ताहा सबु कहिबि तुम्भर हेतु करी सावधाने सर्वतपवंत मणिकूट पूर्व दिगे दर्पण भूधर कुबेरंक वासस्थल अति चमत्कार रोहण नाम रे तही पर्वते कछि विचित्र महिमा तार शुण मु कहूछि लौह आदि धातु छुआइले जे नेई तत्क्षणे सेहि द्रव्य सुवर्ण हुई दर्शिना नामेण नदी निकटे ताहार मराळ माने क्रीडन्ति ता जल मध्यर ए नदीर पुण्य जले जेबा करे स्नान लोहित समान फल पाए सेहि जन कार्तिके करि दर्पण गिरि को गमन भक्ति भावे करे जेहु कुबेर पूजन कुबेरेश्वर लिंग को आराधना करे महाधनी होई सेहु संसारे बिहरे अंतकाले दिव्य रथे करी आरोहण ब्रह्मलोक कुसे प्राणी करई गमन अग्निमाला नामे गिरि विचित्र सुंदर दर्पण चल पूर्वे से भुजंग आकार सप्त शत हस्त सेहि गिरि आयतन सेहि अनुसारे तार दीर्घ परिमाण कि कहिबि तार शोभा जेमंत अटई सिंदूर बरन सदा तेजे झटकई सेठारे त्रिलोक वंद्य देवहूतासन विराजन्ति सदा काले स्वाहा सहितेण आग्नेय पर्वत नामे ख्यात से जगते अग्निमाला नाम तार अछि जे गुपते सर सगणे बेष्टित हेई अग्नि महामती अग्निमाला गिरि परे तांको अवस्थिति लोहित्य सलीले स्नान आदि कृत्य सारी अग्निमाला श्रृंगे जाई हृदय भक्ति भरी शतादिरे अग्नि देवे जे करे अर्जन अंतिमे से प्राणी जाए वैकुंठ भुवन अग्निश्वर महालिंग पूजिले श्रद्धारे शिवलोके स्थान मिले अंतिम कालरे अग्निमाला पुर भागे कुंड मनोहर वरुण आख्यान तार लोकहित कर
कंसकर नामे गिरी से बरुणा तीरे कि कहिबी ता सौंदर्य नेत्र मनोहरे बरुण देवता जेहु जलधिपति आनंद मने सर्वदा कही थांती तथी कंसकर गिरी परे करी आरोहण बरुण देवंको तही करिब पूजन बरुणेश महालिंग पूजिब हरसे कुंडनी रे गाधोइब जेबा मन तोसे बरुण लोके तावश हेब अंत काले पुनर्जन्म न होइब ए संसार आळे बन्हिबि जे अग्नि पूजा करिब जतने बरुण बीजे बरुण पूजिब सुमने तेबे पूर्ण हेब निश्चय मनर कामना ऐश्वर्य भोगे खंडिब दारिद्र्य जातना बरुणा तलर पूर्वे वायुकूट घूरी सेठारे पवन देव थांती स्थिर धरी मरुतेश लिंग सह ताहांकु पूजिले इह पर काले दिव्य सुख शांति मिले मरुत चल पूर्वे चंद्रकूट नाम त्रिकोण आकार गिरी शोभा अनुपम तहिरे चंद्रमा देवी करंती विहार चंद्र विजे ताहांकु पूजंती विज्ञानर सोमेश्वर लिंग छंती शुभ्र कांति धरी अर्चने करिब तांकु भक्ति आदरी सोमकुंड नामे पूर्व दिगे सरोवर मुक्ति आशा करे स्नान करे जेउ नर ध्यान करे सोमनाथ एमंत प्रकारे हे सुधा श्रवण अनुग्रह कर मोरे जावत कल्म समर कर विमोचन एते बोली चंद्रकुंडे करी बसे स्थान तदंतरे गिरी शिखे उठी आनंदरे विधाने पूजिबे सोम देवलिंग बरे सेहि पुण्य बळे सर्व पाप हेब दूर पुत्र नाड़ी धन धान्य बढ़िबे अपार उर्वशी समान प्रिय पत्नी हेब लाभ जेणे गले तेणे तार घटिब जे शुभ अंत काले चंद्र लोके पाइब से स्थान अमृत भोजन देवे अमर समान किछि काल रही तहि शिवंक कृपारे परम निर्वाण प्राप्त हेब तदंतरे काम रूप पीठे आउ जेते गिरी नदी जेते लिंग विराजंती तथि निरवधि क्रमे वर्णन करुछि आहे मुनि गण सकळे श्रवण कर होई एक मन चंद्रकूट पारु से नंदन पर्वत नंदन कानन सम सुंदर अत्यंत देवराज पुरंदर सचिंकर पति अनुराग भरे सदा विहरंती तथि कामाख्या को ध्यान करी रजनी दिवसे कामेश्वर लिंग बरे अर्चंती संतोषे चंद्रकूट गिरिवर नंदन पर्वत दर्शन करई जेबा होई भक्ति युक्त सोमेश्वर कामेश्वर लिंग आधारई नरक जातना ताकु नवाधई सेठारे स्नानादि कृत्य करी समाधान पुरंदर लिंग सेहु करई अर्चन इंद्रंको पूजई सची देवींक सहिते स्वर्ग सुख भोगई से देह छाड़ी अंते नंदन पूर्व दिगरे भग्न कुटगिरी अपूर्व शोभा ताहार दिवस सर्वरी
ଦେବ ତ୍ରିଲୋଚନ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଈଶ ବିରାଜମାନ ସେଠାରେ ଲିଙ୍ଗ ରମ୍ୟ ଦେଶ ଗର୍ଗଙ୍କ ବସତି ତଥା ମହାମନୋରମ ଅନବରତେ ସେ ସ୍ଥାନ ସର୍ବସୁଖ ଧାମ ଶାନ୍ତିର ଆଳୟ ଲିଙ୍ଗ କରୁଣା ନିଧାନ ମହାଶାନ୍ତି ମିଳେ ତାଙ୍କୁ କଲେ ଆରାଧନ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଫଳ ମିଳଇ ଅବଶ୍ୟ ଅବଶେଷେ ମୋକ୍ଷ ଫଳ ଲଭଇ ମନୁଷ୍ୟ ଭସ୍ମକୂଟର ଦକ୍ଷିଣେ ଉର୍ବଶୀ ଦେବତା ମନୋହର ବେଶେଛନ୍ତି କାମାକ୍ଷାଙ୍କ କତି ଅନୁରାଗ ଭରେ ସୁଧା ପାତ୍ର କରେ ଘେନି କାମାକ୍ଷାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ସେ କାମଚାରିଣୀ ସୁଧା ପାତ୍ର ଆବର୍ତ୍ତନ କରି ପଶୁପତି ଲିଙ୍ଗ ରୂପେ ତହିଁ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ବିଭାଗ ଗରି କାମାକ୍ଷା ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଅମୃତ ରଖନ୍ତି ଦେବୀ ତୁଣ୍ଡର ମଧ୍ୟରେ ଭସ୍ମକୂଟ ପାଶେ ସୁଧା କୁଣ୍ଡ ଶୋଭାବନ 32 ଧନୁ ପ୍ରମାଣେ ତାର ଆୟତନ ବିସ୍ତାରୀ 50 ଧନୁ ପରିମିତ ସେହି ପରମ ଅମୃତ କୁଣ୍ଡ ମୁକତି ଦିଅଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତିମନ୍ତ ଜନ କରେ ସ୍ନାନ ପାନ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଅନ୍ତକାଳେ ଲଭଇ ନିର୍ବାଣ କାମାକ୍ଷା ସୁନ୍ଦରୀ ଦେବୀ ଯୋନିରେ ଈଶାନେ ବିହାର କରନ୍ତି ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ମନେ ସେହିଠାରୁ ଭସ୍ମକୂଟେ ପ୍ରବେଶ କରିଣ ଉର୍ବଶୀଙ୍କି ସୁଧା ଦେବୀ କରନ୍ତି ପ୍ରଦାନ ଭସ୍ମକୂଟର ଈଶାନେ ମଣିକୂଟ ନାମ ମଣିକର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଖ୍ୟାନ ସୁମଞ୍ଜୁଳ ଗିରିବର ଅତି ଉଚ୍ଚତର ସଦ୍ୟଜାତ ମନ୍ତ୍ରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଶଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରତୀର୍ଥ ଆଗେ ଦେଖି ମାନବନିକର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଲିଙ୍ଗ ମଣିକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ଭସ୍ମଚଳକୁ ଯେ ଜନ କରିଣ ଗମନ ଭସ୍ମପୁର ସ୍ଥାନ ନେତ୍ରେ କଲେ ବିଲୋକନ ଭସ୍ମାଙ୍ଗଲିଙ୍ଗ ସେଠାରେ ଦର୍ଶନ କରଇ ଅନ୍ତିମରେ ସେହି ପ୍ରାଣୀ ମୁକତି ଲଭଇ ମଣିକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗ ଅପୂର୍ବ ଶୋଭନ ରଜତ ପର୍ବତ ସମ ଧବଳ ବରନ ଝଲମଲ ବିରାଜଇ ଦୀର୍ଘ କଳେବର ପରିଧାନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୁଭ୍ର ଅମୂଲ୍ୟ ଅଙ୍ଗର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗେ ଶୋଭଇ ତାଙ୍କ ବିବିଧ ରତନ আকর্ণ বিশ্রাম নেত্র সহাস্য আনন বিশাল গদাস ভই সুকোমল করে উদ্যতে রহিছি ভুজ বর প্রদানরে ত্রিনয়ন পঞ্চমুখ বিমল কমল পিত ভাগে সুশোভিত শরীর অমল বাম করে বজ্র শোভে অন্তক সমান দক্ষিণ করে ধরিণ অঙ্কুশ মহান সায়নক তুণীর শোভে কটিরে তাঙ্কর ঐরাবତରେ ଆରୁଢ଼ ଭୀଷଣ ଆକାର କାମାକ୍ଷାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳା ମହେଶ୍ୱର ପୁଲକେ ପୂରିତ ତନୁ ଆନନ୍ଦ ଆଧାର ଶକ୍ର ବିଜେ ଯେଉଁ ନର ତାହାଙ୍କୁ ପୂଜିବ ଅତୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି ସେହୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇବ ମଣିକୂଟ ପୂର୍ବ ଅଂଶେ ସୁମଙ୍ଗଳା ନଦୀ କଳ କଳ ରବେ ବହୁ ଅଛି ନିରବଧି ତାହାର ନିର୍ମଳ ଜଳ ପରମ ପାବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ତୀରେ ବହେ ସମୀରଣ ମଣିକୂଟ ଆରୋହୀଣ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି
ସୁମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ଯେଉଁ ନର ନାରୀ, ଜାହ୍ନବୀ ଦର୍ଶନ ସମ ମହାଫଳ ପାଆନ୍ତି। ମନୋରଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ମିଳେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ତହିଁ ସ୍ନାନ କଲେ ଘୁଞ୍ଚେ ସକଳ ଦୁରିତ। ଅନ୍ତିମେ ତ୍ରିଦିବ ଧାମେ କରେ ଅବସ୍ଥିତ, ମଣିକୂଟ ପୂର୍ବ ଅଂଶେ ମତ୍ସ୍ୟଧ୍ୱଜ ଗିରି। କାମ ଭସ୍ମ କରିଥିଲେ ଯଦି ତ୍ରିପୁରାରୀ, ଅବଶେଷେ କାମ କରି ତପ ଆଚରଣ। ପୁନରାୟ ଦିବ୍ୟ ଦେହ କଲେ କଧାରଣ, ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପ ଧରି କାମ ସେହି କୁଳାଚଳେ। ସର୍ବଦା ସେବା କରନ୍ତି କାମାକ୍ଷା ଦେବୀରେ, କାମଧର ନାମ ତଥା ତାହାଙ୍କ ଖ୍ୟାନ। ଶାଶ୍ୱତୀ ନଦୀର ତୀରେ କାମ ଅଧିଷ୍ଠାନ, ପବିତ୍ର ସଲୀଳା ନଦୀ ଦକ୍ଷିଣ ବାହିନୀ। ଅପୂର୍ବ ତରଙ୍ଗେ ବହେ ଦିବସ ଯାମିନୀ, ଶାଶ୍ୱତୀ ନଦୀର ଜଳ ପୁଣ୍ୟ ଦାନ କରେ। ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରେ ସର୍ବ ପାପ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଏ ଦୂରେ, ସ୍ନାନ ମାତ୍ରେ ଧରେ ପ୍ରାଣୀ ଦିବ୍ୟ କଳେବର। ଅନ୍ତିମେ କୈଳାସେ ଯାଏ ସେହି ସାଧୁ ନର, ମହାସୁଖେ ବାସ କରେ ବହୁ କାଳ ତହିଁ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅନୁଚର ସେଠାରେ ହୋଇ, ଗନ୍ଧମାଦନର ପାଶେ ସୁକାନ୍ତ ନଳ। ତାର ସୁଲଳିତ କାନ୍ତି ଛାୟା ସୁଶୀତଳ, ତା ନିକଟେ ଅଛି ଏକ କୁଣ୍ଡ ମନୋରମ। ତଥି ବିଶ୍ରାମିଲେ ହଟେ ସର୍ବ ପରିଶ୍ରମ, ଅମୃତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ କୁଣ୍ଡ ଶୋଭାର ସମ୍ଭାର। ବାସବାଖ୍ୟା ନାମ ତାର ଜଗତେ ପ୍ରଚାର, ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କ୍ଳାନ୍ତ ଦେହେ କରିଣ ଗମନ। ତୃଷା ହେତୁ ସେହି ସୁଧା କରିଥିଲେ ପାନ, ତେଣୁ ବାସବାଖ୍ୟା ବୋଲି ସେ କୁଣ୍ଡର ନାମ। ବିଧି ମତେ ଭକ୍ତ ଜନେ ଆଚରନ୍ତି ସ୍ନାନ, ସେ କୁଣ୍ଡରେ ସ୍ନାନ ଆଦି କରି ଆନନ୍ଦରେ। ଆରୋହଣ କରେ ଯେବା ସୁକାନ୍ତ ଶେଖରେ, ବାସବଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ସେ ଜନ ହୁଅଇ। ଦେହାନ୍ତରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧାମେ ବସତି କରଇ, ସୁକାନ୍ତ ଚଳ ପାଶେ ରକ୍ଷ କୂଟଗିରି। କାହାର ସୁଷମା ଅତି ଅପୂର୍ବ ମାଧୁରୀ, ନୈରତେ ରାକ୍ଷସପତି ରହନ୍ତି ସେଠାରେ। ଖଡ୍ଗଧାରୀ ଭୀମ ରୂପ ବିଶାଳ ଶରୀରେ, ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଗଣ୍ଡା ବାମ କରେ ଢାଲ। ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସମ ଗଦଭ ବାହନ ବିଶାଳ, ଶିରେ ଶୋଭେ ଜଟା ଜୁଟ ଅତି ଅନୁପମ। ଭୁଜ ଦୁଇ ତାହାଙ୍କର ଗିରି ଶୃଙ୍ଗ ସମ, ଜଳଦଶ ମାନ ବର୍ଣ୍ଣ ନବୀନ ଯୌବନ। ପାଦ ଭରେ ଥର ହର କମ୍ପେ ତ୍ରିଭୁବନ, ନୈಋତ ବୀଜରେ ପୂଜା କଲେ ତାହାଙ୍କର। ପରମ ସନ୍ତୋଷ ଜନ୍ମେ କାମ ଚଣ୍ଡକାର, ଭକ୍ତି ଭରେ ଯେବା ତାଙ୍କୁ କରଇ ପୂଜନ। ରାକ୍ଷସାଦି ଭୟ ନର ହୋଇ କଦାଚନ, ପିଶାଚ ବେତାଳ ଆଦି ଦେଖନ୍ତି ତାହାରେ। ଦେବ ବୋଧେ ଭୟ ପାଇ ପଳାବନ୍ତି ଦୂରେ, ନୈରତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର କେହି କରେ ଯେ ଦାନ। ସେ ସଂସାରେ ହୁଅଇ ସେ ମହାପୁଣ୍ୟବାନ, ନୈରତେ ଲୋକେ ସେ ଯାହା ଛାଡ଼ନ୍ତେ ଶରୀର। ତହିଁ ସୁଖେ ବାସ କରେ ଅୟୁତ ବତ୍ସର, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତିରେ ନୈରତ ଯେବା ପୂଜା କରେ। ବହୁ କାଳ ରହଇ ସେ ଅମର ନଗରେ, ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଦେଲେ
ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ ନୈରତେ ପୂଜେନେ ତହୁଁ ଅଧିକ ଉଦଏ। ଚଲୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା ଯାଏ ଆତଜାତ ନୈରତ ଲୋକରେ ରହେ ସେହି ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ। ନୈଋତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜନ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଦିଏ ଅସଂଖ୍ୟ ବର୍ଷରେ ରହେ ନୈଋତ ଆଳଏ। ନୈଋତେ କରଇ ସେହୁ ପାଦୁକା ଅର୍ପଣ ଭକ୍ତି ଭରେ କରେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନ ବନ୍ଦନ। ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବେ 300 ବରଷ ନୈଋତ ଲୋକରେ ସେହୁ ସୁଖେ କରେ ବାସ। ମୂଲ୍ୟବାନ ଶୁଭ୍ର ସଜା ବସନ ନୂତନ ନୈଋତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେବା କରଇ ପ୍ରଦାନ। ଅନ୍ତିମ ନୈଋତ ଲୋକେ ବାସ ହୁଏ ତାର ଅନାୟାସେ ହୋଇଯାଏ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ପାର। ଉଜ୍ଜଳ ପ୍ରଦୀପ ଯେହୁ ନୈଋତଙ୍କୁ ଦିଏ ସ୍ୱର୍ଗଧାମେ ତାର ବାସ ଅନ୍ତିମ ସମୟେ। ମନନ୍ତର କାଳ ସ୍ୱର୍ଗ ଆନନ୍ଦେର ହୋଇ ଜନ୍ମେ ପୁଣି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ମହାଧନୀ ହୋଇ। ଯମଜାତ ନାନ ପାଏ ସେହି ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ସୁକୃତ ତୁଲେ ଅପୂର୍ବ ସୁଖ ଯେ ପ୍ରାପତ। ଜାହ୍ନବୀ ଜଳ ନୈଋତେ ଯେହୁ କରେ ଦାନ ଅନ୍ତକାଳେ ଦେବ ଲୋକେ ଲଭଇ ସେ ସ୍ଥାନ। ଅମର ସମାଜେ ଗଣା ହୁଏ ଚିରକାଳ ଉଦ୍ଧାର ହୁଅନ୍ତି ତାହାର ଯେ ସପ୍ତକୂଳ। ଭକ୍ତ ଭାବେ ପୂଜା କଲେ ନୈଋତଙ୍କୁ ଭଲେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ହୁଇ ପ୍ରାଣୀ ଧରା ତଳେ। କାମରୂପ ପୀଠର ଯେ ଏମନ୍ତ ମହିମା ଶୁଣିଲ ତ ସ୍ଥିର ମନେ ଆହେ ମହାତ୍ମା। କାମାକ୍ଷା ଦେବୀଙ୍କ କଥା ଦିବ୍ୟ ସମାଚାର ଜଗତ ମଧ୍ୟେ ତୁଳ ମହିମା ଯାହାର। କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣକାରିଣୀ କାମାକ୍ଷା ସୁନ୍ଦରୀ ମହାମହିମାମୟୀ ଯେ ଦେବୀ ପୁରନ୍ଦରୀ। ଶିବଲିଙ୍ଗେ ଶକ୍ତି ରୂପା ଜଗତ ତାରିଣୀ ଅଭୟ ବରଦାୟିନୀ କଳୁଷହାରିଣୀ। କାଉଁରୀ ପ୍ରଦେଶେ ସିଦ୍ଧ ପୀଠେ ଯେ ବିରାଜେ ଆଦ୍ୟା ସନାତନୀ ସତୀ ଶିବଲିଙ୍ଗ ରଞ୍ଜେ। ଯହିଁ ଲିଙ୍ଗ ତହିଁ ଶକ୍ତି ଯୋନି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ସେହି କାମ ଚଣ୍ଡୀ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ସଂହାରିଣୀ। ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ଅଖିଳ ଜଗତେ କାମାକ୍ଷା ମହାତ୍ମ୍ୟ ବନି ପାରିବ କେ ମର୍ତ୍ତେ। ସଂକ୍ଷେପେ କହିଲି ସେ କାମାକ୍ଷା ସମାଚାର ଲିଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମହାତ୍ମ୍ୟ କଲି ଯେ ପ୍ରଚାର। ପ୍ରତି ଗିରି ପ୍ରତି ନଦୀ କାମ ପୀଠେ ଯେତେ ସକଳ ବର୍ଣ୍ଣନ କଲି ତୁମ୍ଭର ଅଗ୍ରତେ। କାଶୀଖଣ୍ଡ ଆଖ୍ୟାନ ଏ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଫଳ କରଇ ପ୍ରଚାର। ସନତ କୁମାରଙ୍କ ଉକ୍ତି ଅମୃତ ଲହରୀ ଶ୍ରବଣେ ଉଷତ ସୌନକାଦି ତପଚାରି। ସେହି ସିଦ୍ଧ ସାଧୁଙ୍କର ପଥ ଅନୁସରି ଭଣେହୀନ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ଇଷ୍ଟଦେବ ସ୍ମରି। ଇତି ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଗିରି ନଦୀ ଶିବଲିଙ୍ଗେ ସମୂହ କାମାକ୍ଷା ଦେବୀ ମହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନେ ନାମ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ରାମ ରୂପ ଧାରଣ। ଶୁଣ ହେ ଭାବୁକ ମାନେ ଥୁଅନ୍ତେ ରସ ଯାହା ଶ୍ରବଣେ ଖଣ୍ଡିବ ସକଳ କଳମସ। ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଜୟ ବିଜୟ ଦୁଆରୀ ଦିନେ ଭିତରେ ଜାନ୍ତେ ସିନ୍ଧୁର କୁମାରୀ। ବେନି ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଯେ କରିଲେ ବାରଣ
प्रभुଙ୍କ पाशरे छन्ति सर्वदेवगण केउ परि जीव मात अपेक्षा करन्तु शुण लक्ष्मी बोइले न धर बाबू किन्तु सर्वदेवताए मोर पुत्रर समान पुत्र पासे मातार कि लज्जा थाए पूर्ण ଏହା କହି ବଳାତ୍କାରେ ପଶିବାଇଛନ୍ତେ କର୍କଶ ବାକ୍ୟ ଭାଖିଲେ ଦ୍ୱାରି ଯେ ତୁରିତେ କ୍ରୋଧେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶାପ୍ୟ ଦେଲେ ଏହି ଧର୍ମପୁରେ ରାଗ ଦୋଷ ହିଂସା ନ ପଶଇଆ ମଧ୍ୟରେ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତି ଧରି ଡରାଇଲ ଯେଣୁ ଦାନବ କୂଳେ ଜନମ ହୁଅ ଯାଇ ତେଣୁ ବେନି ଭାଇ ସାପ ଶୁଣି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରବୋଧ କରିଣ ବିଷ୍ଣୁ ଏସ ନ କହିଲେ ଆବର ଯେ ସାପ୍ୟ ଦେଲେ ସିନ୍ଧୁର କୁମାରୀ ତୁମ୍ଭ ହାତେ ଦୁଃଖ ଜେଲ ଭନ୍ତୁ ଭଲ କରି ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ହୁଅନ୍ତେଣ ଗତ ଦିନେ ଦୁର୍ବାସା ମିଳିଲେ ଦର୍ଶନ ନିମିତ୍ତ ବାରଣ କରନ୍ତେ ଋଷି ତିଳେ ନ ମାନିଲେ ବଳାତ୍କାରେ ଜାନ୍ତେ ବେନି ଭାଇ ଘଉଡ଼ିଲେ ଋଷି ବୋଇଲେ ପାମର ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତ ହୋଇ ସତ ଜନ୍ମ ରାକ୍ଷସରେ ହୁଅ ବେନି ଭାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତେ ହରି ସଦୟ କରିଲେ ଚାରି ଜନ୍ମେ ମୁକ୍ତି ମୁହିଁ କରିବି ବୋଇଲେ ଆଦ୍ୟରେ ମୋର ଦାରୁଣ ହେଲେ ବେନି ଭାଇ ନୃସିଂହ ଶେଷ ରୂପେ ନାସିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଇ ତାହା ପରେ ହିରଣାକ୍ଷ ହିରଣ୍ୟ ହୋଇଲେ ଯଜ୍ଞ ବରାହ ନୃସିଂହ ରୂପରେ ନାସିଲେ ସତ୍ୟ ଅନ୍ତେ ତ୍ରେତା ଯୁଗେ ହି ବେନି ଭାଇ ବ୍ରହ୍ମବଂଶେ ବିଶ୍ରବାରୁ ଶିର ସୁତ ହୋଇ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନାମରେ ହେଲେ ଖ୍ୟାତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତ ଶୀଣ ବର ଲଭିଣ ଦୁରାନ୍ତ ଦିଗ ବିଜୟ କରଇ ରାବଣ କୋପ କରି ଜଗତ ମାତା ବେଦମତୀ ରୂପେ ଦେହେ ଧରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପାଇବେ ବୋଲି କରନ୍ତି ସେ ତପ ତାଙ୍କ ପାଶରେ ମିଳିଲା ରାବଣ କୌଣପ ବଳାତ୍କାର କରନ୍ତେ ସେ ଅଗ୍ନିରେ ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରାଣ ଯିବା ବେଳେ ଏହିପରି ଶାପ ଦେଲେ ରେପା ମୋର ଯୋଗୁ ହୋଇବୁନି ଧନ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏହି କୀର୍ତ୍ତି ହୋଇବ ସ୍ଥାପନ ସେହି ଦେବମତୀ ହେଲେ ସୀତା ରୂପେ ଜନ୍ମ ଏହା ନ ଜାଣଇ ସେହି ରାବଣ ରାଜନ ଶିବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସେ ଯେତେ ମତେ ସେବା କଲା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ବର ସେ ପାଇଲା ଦେବଦାନବ ଗନ୍ଧର୍ବ ସଚାରଣ କିନ୍ନରେ ମରଣ ନହିବ ତୋର କାହାରି ହସ୍ତରେ କେବଳ ନର ବାନର ବୈରୀ ତୋହର ଭକ୍ଷ ମନେ କରି ଦୈତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପାର ପୁଣି ବୋଇଲେ ସୀତା ସେ ରାମଙ୍କର ନାରୀ ତାଙ୍କୁ ହରିଲେ ମରିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦୋଷ ଶିରି ଏହିପରି ବର ପାଇ ରାକ୍ଷସ ପାମର ବଳ ଗର୍ଭେ ତିନି ପୁର କଲା ଅଧିକାର ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଆଣି ପାଦେ ଖଟାଇଲା ପରର ମଣି ଦେଖିଣ ବଳରେ ହରିଲା ଯାହା ସେ ଅନ୍ୟାୟ କଲା ନହିବ ତା କହି ଯାଗଜ୍ଞ ନଷ୍ଟ କଲା ମନେ ଯେ ଗର୍ବ ବହି ମନ୍ଦୋଦରୀ ନାମେ ମୟ ଦୈତ୍ୟର ନନ୍ଦିନୀ ସୁନ୍ଦରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠା ସେ ରମଣୀ ସେହି ମୟ ଦୈତ୍ୟ ରାବଣକୁ ଦେଲେ ଦାନ ପାଟରାଣୀ ହେଲେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଯେ ରାଇଣ ବେଳୁ
ବେଳ ପୃଥିବୀରେ କରନ୍ତେ ଉତ୍ପାତ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲେ ଦେବତା ସମସ୍ତ। ଦେବ ଋଷି ପୃଥିବୀ ବିକଳ ଦେଖି ହରି। ଚତୁର୍ଦ୍ଧାରୁ ପରେ ମର୍ତ୍ତେ ଆଗମନ କରି। ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଦଶରଥ ନୃପରାଣ। କୌଶଲ୍ୟା କୈକେୟୀ ସୁମିତ୍ରା ନାମରେ ଜାଣ। ତିନି ରାଣୀ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ଛଡ଼ା 750 ରାଣୀ ଥାନ୍ତି। ଝିଅଟିଏ ଛଡ଼ା ପୁଅ ନହିଲା ତାଙ୍କର। ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଡାକି ଯାଗ କଲେ ନୃପବର। ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ତ୍ରେ ଆରାଧନା କଲେ। ସେହି ଯଜ୍ଞ କରୁ ଅନ୍ନ ନୃପତିଙ୍କୁ ଦେଲେ। ରାଜା ନେଇ ତାହା ଦେଲେ ବେନି ରାଣୀ କରେ। କୌଶଲ୍ୟା କୈକେୟୀ ପାଇ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ। ନିଜ ନିଜ ଚରୁ ବେନି ଭାଗ ସେହି କଲେ। ସୁମିତ୍ରାକୁ ସନ୍ତୋଷ ମନରେ ଦାନ ଦେଲେ। କ୍ରମେ ତିନି ରାଣୀଙ୍କର ହେଲା ଗର୍ଭବାସ। କୌଶଲ୍ୟା ଗର୍ଭୁ ଜନ୍ମିଲେ ପ୍ରଭୁ ରଘୁଈଶ। କୈକେୟୀ ଠାରୁ ଭରତ ହେଲେ ଉତ୍ତପନ୍ନ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଏହି ଚାରି। ଆନନ୍ଦେ ବିହାର କଲେ ମାୟାକୁ ଆବୋରି। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନ ଜାଣିଲା ପରି। ନରଲୀଳା କରନ୍ତି ସେ ମର୍ତ୍ତେ ଅବତରି। ବାଳଲୀଳା କରନ୍ତି ସେ ରାଜୀବ ଲୋଚନ। ଦେଖିଣ ସନ୍ତୋଷ ହୁଅନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜନ। ବେଦ ବେଦାଙ୍ଗାଦି ସ୍ମୃତି ସର୍ବ ବ୍ୟାକରଣ। ଧନୁ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କଲେ 4 ସହୋଦର। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଶିକ୍ଷା କଲେ ସର୍ବଶସ୍ତ୍ର ବର। ଅଳପ ବୟସେ ପୁତ୍ରେ ବନସ୍ତକୁ ଯାନ୍ତି। ମୃଗ ଗଣ୍ଡା ଗୟଳ ସେ ଅକ୍ଳେଶେ ମାରନ୍ତି। ଏହିପରି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବିହରନ୍ତି ହରି। ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଆନ କଥା ଶୁଣ ହେତୁ କରି। ଏ ଶିବ ପୁରାଣ ଅଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗହନ। କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ଭାଷା ଛନ୍ଦେ କଲା କରଚନ। ଶିବଧନୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଶୁଣ ବୃଦ୍ଧ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ଅମୃତ ରସ। ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଖଣ୍ଡିବ ସକଳ କଳୁଷ। ନିମି ନାମେ ନରପତି ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଧାନ। ମିଥି ବୋଲିଣ ତାଙ୍କର ହୋଇଲେ ନନ୍ଦନ। ଜନକ ରାଜା ଅଟନ୍ତି ମିଥିଙ୍କ କୁମାର। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭଜ ବସୁ ଅଟନ୍ତି ସୁଧୀର। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କର ନାମ ଶ୍ରୀନନ୍ଦିବର୍ଦ୍ଧନ। ସୁକେତୁ ଅଟନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜାଣ। ସୁକେତୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାମ ଅଟେ ଦେବରାଜ। ତାଙ୍କ କୁମାରଙ୍କ ନାମ ଅଟେ ବୃହଦ୍ରଥ। ମହାବୀର ଅଟେ ବୃହଦ୍ରଥଙ୍କ ନନ୍ଦନ। ଏହାଙ୍କ ଠାରୁ ସୁଧୃତି ଜନମିଲେ ଜାଣ। ସୁଧୃତିଙ୍କ ସୁତ ଧୃଷ୍ଟ କେତୁ ନୃପମଣି। ହର୍ଯାସ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଯେ ପୁଣି। ମରୁ ନୃପତି ଅଟନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ତନୟ। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତ ଯୋଦ୍ଧା ଅତିଶୟ। ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପୁଣି ଅଟେ କୀର୍ତ୍ତିରଥ। ଦେବମାଢ଼ୀ ନାମରେ ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୁତ। ବିବୁଧ ଅଟନ୍ତି ଦେବମାଢ଼ୀ ଯେ ନନ୍ଦନ। ମହିସ୍ଥଳ ନାମେ ଖ୍ୟାତ ତାଙ୍କ ସୁତ ଜାଣ। କୀର୍ତ୍ତିରଥ ବୋଲିଣ ଯେ ତାହାଙ୍କର ସୁତ। ସେ ନୃପତି ଥିଲେ ଅତିଶୟ ବଳବନ୍ତ। ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯେ ଅଟନ୍ତି ମହାରମା।
पुणी तांकर तनय अटे स्वर्णरोमा दस्करमा बोली स्वर्णरोमांक नंदन दान धर्म कार्य सदा थाए यांक मन दुई गोटी कुमर अटंती हांकर ज्येष्ठ जनक कुशध्वज सान कुमार ज्येष्ठ जनक को राजे राजा कराइले कुशध्वज सान भाई तापासे रहिले पूर्वर चरित शुण आहे साधु नर जनक मिथिलापुरे अटंती नृवर पुत्र कन्या ताहार न हुअन्ते जे जात अत्यंत दुखित हेले सेहि नरनाथ एके तो संसारी पुणी ऋषिंक प्रधान गृहस्थ धर्म रे पतिव्रता थाए जान पुत्र निमित्त रे दिने जनक राजन घोरतर तपस्या रे होइले मगन दैवे में ना अपसरी साप मुक्त होई आकाश पथे जाउछि स्वर्गपुरे सेही सुंदरींक शिरोमणि त्रिपुर मोहिनी ताहाकु देखि राजन मन मध्ये गुणी एपरि गोटिए कन्या हुअंता मोहर उच्चरे कहिले जहु राजा एहि गिर देवंशी अपसरी सन्तोषे कहई मन कष्ट दूर कर आहे नर साई मोठारु सहस्र गुणे बलिण सुंदरी कन्या रतन लभिब आहे दंडधारी ए जेउ भूमि रे यज्ञ करुछ आपण कर्षण करिले बाहरिब कन्या रत्न शुणिण जनक राजा हेले तो सभर लंगल रे चसिले से भूमि को सतर भूमिरु मंजूष एक होइला उत्पन्न देखि ताहा ऊपर को आणी नृपराण फिटाई देखिले एक लावण्य मूरति तुली से जपरे सोई आंगुली चुंबंती 64 लक्षणे पुनः अटईता देई रूप देखिण ताहाको चाहिण नुहई कन्या रत्न देखि राजा संतोष होइले बहु आडंबरे ताकू गृह को आनिले राणी के देण सर्व कहिले बुझाई शुणिब संतोष चिते पाट महादेई आनंदे पालन कले से कन्या रतन शशि कला सम कन्या बढ़े दिनु दिन क्रमे आसी कन्या गृहे हेला 7 वर्ष दिनकर कथा शुण हे सर्व विदुष शिव को दंड जे थाए जनक गृह रे रही थाए पूजंती जे ताकू विधान रे माल माने से धनु को तोड़ी न पारंती धनु चारि पासे से ही झड़ी न आसंती दिने सीता सखी मेले धनु गृहे गले बाम हस्तरे आनंदे धनु को तोड़िले सहस्र माल जाहाकू न पारंती चाली किंचित टेकिले सीता देखि सर्वबाळी आश्चर्य होइण राणी आगरे कहिले राणी जार राजन को सर्व जणाइले राजन भाविले तो मानवी नहई किबा दुर्गा किबा लक्ष्मी हेब निश्चय नहेले कि शिव धनु टेकांत एकर शिव विष्णु बिना बर नहेब के यार तेणु आजि ठारू ए प्रतिज्ञा अटे मोर जे धनु भांगिब से हेब सीता बर ए प्रतिज्ञा को शुणिले सर्वदेश द्राण
ए संवाद दश दिगे जाई हेला पूर्ण क्रमे सीता देवी नव युवती होइले स्वयंवर सभा एक जनक करिले बहु देश डकाई पठाइले नृपराण बोइले जे शिव धनु करि पारे भग्न मनंदिनी सीतांकर बर हेब सेहि केते राजा धनु देखि महाभय पाई देशे फेरी गले दिने लंकार रावण आसिला से शिव धनु देखिबा कारण आसिला से शिव धनु देखिबा कारण धनु देखि गुरुंकर धनु बोली जानी नमस्कार करी चली गला दैत्यमणि परशुराम थरे आसी धनु को देखिले गुरुंकर धनु बोली सेही फेरी गले एणे अयोध्यापुर रे प्रभु रघुनाथ तिनि भाई संगे विहरंती जे अच्युत ताड़का नामे राक्षसी दुर्बार अटई ऋषि जाग यज्ञ नासी ऋषि को भक्षई सुबाहु मारीच बेनी ताहार कुमर सर्वदा वनस्ते से करंती महामार विश्वामित्र ऋषि वर जोगरे जानिले विष्णु आसी अयोध्यापुर रे जन्मिले तांक करे दही तुणी होइब विनाश अन्य हस्तरे हार न होइब नाश एहा भाबी ऋषि वर अयोध्या को गले दशरथ देखि तांकु संभाषण कले ऋषि बोइले हे राजा शुण मो वचन श्रीराम लक्ष्मण दिय मोर संग तेण बनस्ते ताड़का सेहि विनाश करिवे जाग यज्ञ रक्षिण जे कीर्ति रखाइबे बहु कष्टे दशरथ भरत शत्रुघ्न ऋषिंक संगरे पठाइले कछळेण अर्ध बाटे ऋषि तांकु बोइले मंत ए बाटे गले अल्प समय रे सूत प्रवेशिबा मात्रे अछि एक दई तुणी ए बाटे गले निर्विघ्ने पहुँचिबा पुणी मात्र क विलंब हेब किछा तुम्भर भरत बोले जे बाटे विपद संचार से बाटे जीवार गुरु उचित नुहई एसन वचन शुणी ऋषि क्रोध होई भाविले नुहंती एहि प्रभु रघुनाथ भ्रुभार हरण अर्थे ताहांकर जात भरत शत्रुघ्न बेनी हेबे हि दुई एहा भावी अयोध्या फेरिण से जे जाई दशरथ राजा परे हुअन्ते विरक्त संतोषरे देले राजा प्रभु रघुनाथ लक्ष्मण सहित श्रीरामंकु समर्पिले कार्पण्य होइण बहु मते निवेदिले ऋषि बोइले हे राजा भय परिहर त्रिभुवन ठाकुर ए प्रभु रघुवीर एहांक पाई भावना करुछ किं पाई भूभार हरण अर्थे जन्मिछन्ति एहि राजांको प्रबोधि ऋषि संगतरे नेले ताड़का थिबा बाटरे गमन करिले धनुर्विद्यादि शिखाइले विश्वामित्र जागकु गमिले प्रभु होइण सत यज्ञ धूप देखि दई तुणी दौड़िला रे रे कार गर्जन रे पृथ्वी कंपाइला देखि राम तीक्ष्ण सरे विनाशिले ताकू
सुबाहु मारीच क्रोधे आसिले युद्धकु बहु सैन्य सेना घेनी आसिया बोरिले देखि श्रीराम लक्ष्मण आग भर हेले तीक्ष्ण सर मारी दैत्य करिले निहत सुबाहुकु विनाश करिले रघुनाथ मारीच भୟରେ वृषभर रूप हेला वायुवास्त्रे उड़ाइले ताकु रघुबला राक्षस मारिण ऋषि यज्ञ रक्षा कले संतोषरे ऋषि माने कल्याण करिले तहु विश्वामित्र श्रीराम को संगे नेई गौतमक वनस्तरे प्रवेशिले जाई स्वामी सापरे अहल्या पाषाण शरीर धरिथिले बहु काळु चिंती रघुबीर विश्वामित्र वाक्ये प्रभु लगान्ते चरण साप मुक्त हेले सती उठिण तक्षण श्रीरामଙ୍କ पादे पड़ी बहु स्तुति कले तहु रघुनाथ आनंदरे चली गले नाविक को बाटे से ही पयर देखाई धोइण कैवर्त ताहा गर्भ को खेपई नाभकु ताहार चाही अमृत लोचने सुवर्ण करिले प्रभु आनंदित मने कैवर्त को मोक्ष करी गले चापधर क्रमे क्रमे प्रवेशिले मिथिला नगर विश्वामित्र ऋषिवर संगतरे छंती बेनी भाई बेनी पासे ढलिण चालंती मिथिलार पुरवासी रूपकु चाहिण पिछाड़ी न पारिले से तांकर नयन घर द्वार आदि सबु सेही भूली गले बेनी भाईଙ୍କ सौंदर्य सिंधुरे बुड़िले सहचरी मेले सीता देले कनाई बोइले भो धर्म देव अनुग्रह बही बर देवर करिण दियो बेनीଙ୍କୁ कामसर बिंधिला जे मोहर अंगकु वार्ता पाइण जनक पाछोटिण नेले विधि मते दिव्य मंदिर रे वास देले आगरु तो राजा माने निमंत्रित होई धनु भांगिबाकु आसीथिले महाबही बहु कष्टे धनु को से सभा को आनिले सर्वनर पति गण धनु को देखिले बेग करी जानकी को सखी गण मेले प्रवेश करिले आनी सेही सभास्थले जानकी रूप देखी सर्वनृप गण भाविले नुहे मानवी एर मारतन सर्वे बहुत प्रशंसा सीतयांकु कले एक एक धनु भांगिबाकु बाहरिले भांगिबा तो दूर कथा उठाई न पारी लाजे फेरिण आसिले सर्वदंडधारी ए सर्व घटना देखी कोपिले लक्ष्मण श्रीराम बोइले धनु धरी एही क्षण जनकंको विश्वामित्र कहिले मणाई एबे निबालक धनु देखिबार पाई श्रद्धा करिछन्ति बेगे करान्तु दर्शन जनक बोइले शुण आहे तपी